सगळ्या गोंयकारांक आनी नावेलकारांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी कुशाल बरीत नातालां. थोडे दीस फाटीं तुमी आयकलां आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें की जी पुर्तुगेजान टॅम्पलां मोडून उडयल्लीं ती तो परत बांदतलो म्हणून. रोखडेंच आमचो सुदीप नावलेकर हाणें म्हणलें की ती टॅम्पलां पुर्तुगेजांनी ऑलरेडी बांदली दुसऱ्या जाग्यार. तें सोडूच पुर्तुगालांत कितलीं टॅम्पलां बांदल्यांत आयज ती सावंताक खबर आसा. टेंप्लो दे शिवा, स्वामीनारायण मंदीर, टेंप्लो हिंदू राधाकृष्ण, थंयसर सुमार 70,000 इंडियन लोक रावता. सगळे पुर्तुगेज जाल्यात, पुर्तुगेज नॅशनॅलिटी घेतल्या. मोदी बी गेल्लो लिजबॉआक. थंयसर ताका ग्रीट करूंक कितलेशेच इंडियन आसले. हे इंडियन सगळे पुर्तुगेज सिटीजन. पोर्चुगीज सिटीजनशीप घेवनूय ते इंडियन ट्राय कलर घेवन मोदीक वेलकम करपाक आयिल्ले. पुर्तुगेज सरकार तांकां केन्नाच विचारिना तुमी आतां ट्राय कलर घेवन पुर्तुगेजाचे सिटीजन आसतनाय बी कशें मोदीक वेलकम करतात काय म्हणून. पूण आमचे जेन्ना गोंयकार युकेक काम करतात तेन्ना तुमचे थोडे चामच्या ताका वायट शब्दांनी वाचरतात, ताका पुर्तुगेज दुगोर म्हणटात. त्या बाबड्या थंयसर कामाक गेल्यात, तुज्या सरकारान तांकां काम दिवंक जालें ना म्हणून. तांची जोड गोंया पावता. ते एक प्लॉट घेवंक गेल्यार तुजी स्टॅम्प ड्युटी कितली जाल्या ती पळय. तांकां पिडून खातात तुमी. खंयचे पयशे ते. BJP व्हडल्यो व्हडल्यो जॉब फेअर ऑर्गनायज करतात. जॉब्स चडशे इंडस्ट्रियल एस्टेटांत. थंयसर पगार कितलो? 10,000 ते 15,000 ते पगार आमकां पावता. आमचे जे भुरगे युकेक काम करतात ते हांगासर एक वर्स गोंयकार जोडटात ते सॅलरी एकूच म्हयन्यान जोडटात. गोंयच्या सरकारान तांकां नोकरी दिवंक जाली ना, घडलें ना म्हूण ते युकेक गेले. पुर्तुगालाच्या मोगान न्हय. ओके प्रमोद बाब, आतां आयक. इफ इंग्लंड हॅड टू गिव इट्स सिटीजनशीप, ब्रिटीश सिटीजनशीप टू इंडिया, India being an ex-colony of England, then I am sure half of India would have emptied into Europe or England. And if you don't know, I am telling you, on an average, 1.5 lakh Indians are annually giving up their Indian citizenship to settle in Europe. फिरंगी देशांनी. आनी हांवूय एक उगडास करतां, सारको आयक. मोदी कितें म्हणटा तो आयक. लेकिन मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगाकर खड़ी रह जाए. ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं. कितले अमेरिकन आयले रे इंडियेंत? डोनाल्ड ट्रम्प सांगतलो. आनीक एक पावट प्रमोद सावंत म्हणटालो की आजुनूय गोंयांत लोक आसात अशे तरेचे की ते विवा पुर्तुगाल म्हणटात. आनी असल्या मनशाक ताणें खबरदार म्हणून वॉर्निंग दिल्ली आसा. इफ सेईंग विवा पुर्तुगाल इज एंटी नॅशनल ऑर इट इज अ क्रायम, एंड प्रमोद सावंत नोज हू आर द पीपल हू आर सेईंग विवा पुर्तुगाल, वाय डजंट ही टेक एक्शन ऑन देम. तुका आजुनूय कोणूय मेळो ना जाल्यार बोणी कोत्ता, आयक, हाचेर एक्शन घे. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. विवा पुर्तगाल. आमचो PM मोदी फाटीं गोंया आयलो आनी कोंकणी उलयलो. कसली कोंकणी? म्हज्या गोंय कारोना. आनी मोदी पुर्तुगालाकूय गेलो आनी शाणो काय बरी पुर्तुगेज उलयली ती आयक. कान उक्ते करून आयक. Castro जी, estou feliz por estar aqui. Boa tarde.
आमचे गोंयचे जायते हिंदू भावूय पुर्तुगालाक गेल्यात. त्या पुर्तुगेजाच्या मोगान असो म्हणून नोकरेक लागून गेल्यात. UKक आसात ते. पूण तूं नॉर्थ गोवा रावन आमचे UKक साश्टीचें काम करतल्यांक तूं एंटी नॅशनल म्हणून पॉयंट आवट करपाक सोदता. पुर्तुगालाक कितले इंडियन्स आसात ते UKक न्हू, पुर्तुगालाक तें तुका फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर पळोवंक मेळटा. पळोवंक ना जाल्यार आमी गुन्यांवकारी न्हय, घे हाचे पुरावे आसात, पळय सारके. RSSचे थोडे चमचे जे BJPन आसात ते एक फावट कार्नवाल नाका म्हणून प्रोटेस्ट करताले. EDM नाका म्हणटाले. ही खंय गोंयची संस्कृती न्हय. फेस्तां जी करता ही पोर्तुगीजांची करतात दळिद्रो. पर्यटन उभे जर करपाक जाय जाल्यार ताका बाबड्याक खबर ना आयज संवसार खंय पावला तो. आमची होली पुर्तुगालाक कशी मनयतात ती पळय, दोळे उक्ते करून पळय. होलीची EDM केली मरे ताणें. सावंत बाब, आमी गोंयकार सगळे एक. गोडीस येवं ना तर नातालां आमी सगळे घरांत नेवऱ्योच बाजतात. चून गोडे मातशे वेगळें जायत. आमकां गोंयकारांक डिवायड करिनाका. तुजें BJPशी हें घडचें ना. आय कॅन एश्युअर यू. Keep trying. Elections will never break our unity. I know that there are some problems, but we Goans will stand together. पण जेन्ना इलेक्शन येतात आनी तुमचे गव्हर्मेंटाचे फेलियर लोकांक दिसतात तेन्ना तुमकां पुर्तुगालाची याद येता. लोकांचें मायंड डायवर्ट करपाक. एक सांग, पुर्तुगेजांक गोंयां हाडले कोणें? हंड्रेड्स ऑफ Malabari forces from Kerala. Also from the Vijayanagar Empire, Karnataka, led by Timoja Naik, fought alongside Afonso de Albuquerque to capture Goa. Are these forces not from Akhand Bharat? So who had brought Portugal here? Anik Aik. While the battle of capture of Goa was on, who were giving them supplies, who were giving Portuguese forces supplies was the Taligaon Comunidade. They had struck an agreement that they will provide them food supplies provided they throw out the Muslim rulers from Goa. Don't forget that. Vasco da Gama इंडियेक पावलो. कसो पावलो? ताचो एक दोस्त आसलो, गुजू. ताचें नांव खंचीमालम. ताणें ताका वाट दाखयली इंडियेक कशें वचपाचें तें. If it's hard to believe, then listen to this right from the horse's mouth. लेकिन गुजरात के साथ उनका एक विशेष नाता रहा है. हम सब सुनते आए हैं कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो कहते हैं कि एक गुजराती कांजी मालम, उन्होंने वास्को डी गामा को मार्गदर्शन किया और उनकी मदद से वो वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे. एक कांजी मालम गुजरात से निकले, अफ्रीका में सेटल हुए और वहां एक बंदरगाह पर उनकी मुलाकात वास्को डी गामा से हुई और वहीं से भारत जाने की उनकी यात्रा बनी.
तो इस प्रकार से कांजी मालम के माध्यम से पूरे यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रारंभ हुआ और पोर्चुगल का उसके बड़ा महत्व रहा। तो ये नाता जिनके साथ हमारा रहा है, पुराना नाता रहा है। Mr. Pramod Sawant, this is a small dose of history for you, a blast from the past. आणि कायक आमच्या जेजुईतांनी इगोर्जेच बांदूंक ना, व्हडल्यो व्हडल्यो शाळा बांदल्यो, कॉलेजी बांदल्यो. आनी तेंच न्हय, ताणें कितली मॅडिसिनल प्लांट्स आमच्या गोंयांत हाडलीं आनी रोयलीं. आमच्या भाटांनी आमची ल्हान भुरगीं बरीं नात जाल्यार हे मॅडिसिनल प्लांट्स यूज करून आमी तांकां वखद करताले. तातूंतलो एक पोरपोटो आसलो. आतां हें तुका दिलां तें पोरपोट्याचें आजीत. एनीवे, Christmas is here. Our religion is all about forgiveness. I forgive you. Merry Christmas.